Dol, what's up guys? Dirita sa tong balay nga gibahaan karon sa Kalinan. Kita mo na oh, grabe tubig dol. Awa ni mong bangko dre oh. Oh. Mura nagsalbabida dol. Oh, oh, pwede ni sakyan nimo dol. Mo ni salbabida. Oh. Oh, luoya na mo dre dol oy. Oh. Oh, dagay yung spot dol para kasi may buhaya dre dol. Buhaya saan dre ba oh? Adloka dre oy. Awan niyo dol. Ako karon dol, kukulbaan may dre sa mong balay dol. Kaya ako ra pulisan ni Puyo dre dol. Oh. Kusog kayong baha dol, mura na nig swimming pool. Oh. Oh, awan ninyo dol. Awa dre dol, tres pikas kwarto dol. Awan ninyo dol. Awa mga basura dol, namalhin na dre dol. Mura nagbasurahan ni dire dol. Awa dol. Awa dol. Awa. Awa dol. Oh. Grabing baha dres Kalinan ron. Di ni mondang ning ulanan na yan. Bot. Diritas gawas dol. Atong apilon dres gawas dol. Oh. Awan niyo dol ang mga basura dol. Oh, namalhin na dres sa kuan dol. Awa dol. Awan ning bangko nga isa dol. Oh, mura nagsalbabida po dol. Oh. Oh, pwede sakyan kay nimo dol. Oh. Oh. Awan dres gawas dol. Baha gyud dol. Oh. Tang loya na mo kaintang dres Kalinan ron dol. Awa dol. Awa dol. Kabalo mo dol, baha mura nag sapa ni dre dol. Oh, dire dapita mura nag sapa. Oh, dire ta dol. Dire. Oh. Awa dol, ay sakyanan dre dol, parking dol. Awa dire ta dol. Dire dol. Mo ni karsada dol, awa dol. Mura na nag sapa dol. Mo ni ingon sa engineer nga ang tubig dol. Ang uban sa karsada na dol. Oh. Awa dol. Awa. Oh. Tang luya na mo kaintang ron diri dol, kusog kayong ulan dol. Oh. Baha. Drita dapita mo agi dol kay pangitaon non maning agyanan diri dol kay drita gitambakan og balas dol kay murag way baha diri dol kay lisod kay ni ko nagbaha. Oh. Oh, kita ninyo dol. Oh. Oh, laom-laom na ginadya dol kay mura nag swimming pool. Kada na og spot dol kay basig na buhaya dia dol na saag ba. Drita dol. Drita dapita dol. Oh. Awa ninyo dol. Oh, oh, mura na antipolo ba oh. Oh. Dire, asamot dire. Oh. Kita mana dol. Baha na dol. Oh. Oh. Mura na katong sapa sa mura na sapa dol. Oh, kat ko gatop dol kay sa atop ko matog ron dol basig mo di mundang ulan dol. Dita sa atop dol balag basa ta dol. Pero napoy safety nga kwarto dre dol. Ikaw tulo nga kwarto ni dol. Katulo ni kat ta dol kay murag lain man sa ubos dol. Dre dol. Apilon na tos gawas dol. Oh. Awan ninyo dol oh. Oh. Kana dia dapita dol, laom-laom na ginadya dol. To. Oh, awan ninyo dol oh. Oh. Kana dia laom-laom na ginadya, kana dia dapita dol. Siguro taga kani dire mga tagahawak ni dire dol. Oh, dire. Oh. Oh. Kani dire dol, mas laom dire dol oh. Kana dio, dira na ko kaya di kayo mo para kong video dol kay ngit-ngit kay dol, dara kay kong spot dol. Oh. Kani dire mga tagahawak ya po ni dire dol. Oh. Oh. Awan ninyo dol. Thank you. Gilike ning video dol. Gilike ay nasakyanan ni Agi dol. Oh. Nasakyanan ni Agi dol. Awon na to dol ah. Laom-laom gid dol. Oh. Oh, kaya raman dol. Kaya pilo na to video ni dol. Oh. 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 Ah, laom-laom gid dol. Sige. Gilike ning video dol. Salamat. Kita mo na. Oh. Tang loya na mo dre dol. Among balay gibaha karon. Yung Kalinan. Oh. Awa na yung bangko, mura nagsalbabida. Oh. 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 Kusog kang ulan dres Kalinan mga guys. Oh. Awa mong kwarto guys. Oh, mura nag swimming pool. Oh. Oh. Awa ninyo dol. Awa mong balay dre dol, mura nag swimming pool. Oh.
Mura na swimming pool. Balay na mo, loy kayo. Astang kusugas ulan des kalinan. Awa mong kwarto re dol. Oh. Oh. Ang lutaw ng mga gamit. Awa. Parti butilya lutaw. Awa ninyo dol, awang kwarto dol. Oh. Grabe ulan dol. Oh, kita mo na dol. Loy kang balay na mo dol. Ibaharon. Oh. Awa ninyo dol. Baha ng kalinan. Oh. Oh. Pang baha at kalinan dol. Awan ninyo dol. Oh. Grabe ulan ron re dol. Awan ninyo dol. Oh. Oh. Awa dol. Tanawa ninyong baha rin kalinan dol. Oh. Awang iro dol. Asang loya dol. Oh. Ang iro asang loya. Mura naglaga dol. Kamang-kamang. Dirita dol, dirita kay ngita tagpusto dre dol. Dire. Ah, oy, lao ma oy. Abi man ako mabawra dol, lao man day dol. Hapit naman taga to, lapas ko mas taga tuhod dol. Oh, lao kayo dol. Oh. 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 Lao kayo dol. Dirita dol, dire. Wa panapsan og baha dol. Kay medyo naman ki tambak do nga balas dol. Dreta dol. Dreta sikas dol. Video ra pugod re dol kay para dugang sa video ba. Oh, dire ko dol, dire ko age dol kay tanglaw madre dol. Awa dol. Wala mong balay, mura nagsapa. Oh. Oh. Awa ninyo dol. Tang loya mo kaintang re dol. Karon gabi. Anak kami matogrod. Duka po dani oy. Awan ninyo dol. Awang kauban naligo na dol. Bahala ba? Bahala tayo. Oh. Tang loya na mo ri dol. Aha ka may matog. Oh. May pang siyar dol kay walay baha. Awa dol, dilita sa second floor dol kay makita na to tanang view dre dol. Dre. Awang kauban dol naligo na. Dre dol. Loya na mo re dol oy. Baka kay kita matong gibidyo na ko ganiya sa sulod dol. Dito dol, laom na gito dito dol ba. Kung saan yung urasa ron, alas 7:50. Alas 7:55 pa dol. Ambot lang ka, demondang ng ulanan ni. Kat-kat ka dol, bahala kita. Awang ko ban dol. Kat-kat ya dol. Dito sa taas dol kay ulan man diris. Ulan man dol. Ako dol, wa ko itulgan. Balhin ko rin sa taas dol. Dire ko dol. Dire dol, video ano to dire dol ang kuan dol, awa. Tigado na kay. Awa dol. Uy, pagkaos iro, pagka nasa. Sa iro dia, way iro dra. Awa dol. Ay, di makaya, di ngit-ngit kayo dol, di makaya sa video dol. Balo, ang cellphone na to, bratohon ra. Palaban na kay spot dol, awa dol. Oh, grabe. Baha kayo. Oh. Awa niyo dol, oh. Di kayo maklaros kuan dol, kay ngit-ngit kayo dol. Kagabi. Awa dol. Awa ninyo dol. Tanawa. Mo ni ingon sa engineer nga ang uban nga tubig ibanlinas na karsada. Oh. Mo ni. Oh, awa ninyo. Awa mo karsada, oh, laom-laom na gid ni ba. Kung kani diri dapita dol, kumutabok ka dia dol, siguro mga tagahawak na gid na dia dol. Tagahawak. So kami dol kay diri mi sa pinakataas nga kuan dol, pinakataas nga sikan kuan sa Third floor. kuan ni dol, tulok andana ni dol, diri mi tulok andana dol. So mura to dol, pakilike ko sa video. Thank you. Salamat dol.